Tilubong tayo, kasla painting ni Apo Diyos. A life full of colors and dreams. Makaduan tayo tata, iti may nga MX3 believer, nga haan si Moko, iti childhood dream na. Hi, Bets! Naimbanggal daw kanya. Hello, Kiko. Uy, nagpintos mo't data painting mo. Mas lang nga kabkabaan na ka. Dito yung painting challenge tayo. Naku, si Kapay ba? Amo ka-inspired ka kisla kanyak. Ngayon confident na nga makaaramid ka ti ado nga masterpiece. No, game ka na ba? Syempre, game na! Oh, Bets, kasat no kagayam nga nagbalin nga kwa, artist. Daytoy ba ijay ubing kapay lang, kay kayat mo nga ramidanan? Naku, Kiko, dati ak nga nurse. Oh. Uso ti nursing idi. So, syempre, amin nga parents kaya't dati best for their kids. So nga, naging nurse nak. Ngayon mariknak nga ada talaga kurang, hanak nga fulfilled. Until the pandemic, gumatangak ti MX3 capsule iti may sa shopping app ta na i-recommenda kanyak. Oh. Di time mat lang nga diyay, nakakita ak ti affordable art materials. Nagrugi ijay, Kiko. Kaya nabiyag ti childhood dream ko na agbalin nga artist. Iso, agpada ti tawon na ti pagtumar ko ti MX3 capsule kan pagtupad ko ti pangarap ko. Wow, nagmayat mo tajay. Numalagip mo jay painting mo. Kaslamot lang malagip mo jay anniversary you with MX3. Aywan, Kiko, daktal talaga tinaitulong kanyak ti MX3. Kaadantay toy ti alpha, beta, ken gamma nutrients. Ana nga to ti antioxidant ken anti-inflammatory properties. And as an artist, I always seek ways to enhance my cognitive abilities and overall health. Clinically proven ken epektibo. Isu nga, bilibak ditoy. Nakalako ak, Kiko, ti almost 200 pieces of artworks in 3 years' time. Wow, nagaduday ta! O, sino ti mangibaga nga data nga panaggatang mo ti art materials dita online, iso nga mangirugi data karir mo. Agpaiso. Daytoy ba painting ko dati mangayat nga gumatang? Of course. Kasla canvas ti biyag tayo. Nabayan tayo ni Apo Diyos nga agpinta ditoy, agbalin daytoy nga mahulay. Tama ka, Kiko. MX3 is like my colored paints. Daytoy timang third, ti kulay, ti lubong ko. MX3, believe kami ditoy!